जय जगन्नाथ जय गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर पवित्र भाववाणी पाठ भितर को मु आपण मानक स्वागत करुच्ची। आही विषयटा जे केते जन कहती एटा सठिक भाव में लिखाई, केते जन कहती एटा सठिक भाव में लिखाई नहीं, किंतु जी ए विषय पाठ करिबो बा सुनिबो देखियो समस्त विषय सठिक भाव में लिखा अछि। कहीं ना आमर बुद्धि सीमित, आमर ज्ञान सीमित, आम सब कथा को बुझी पारुने, से आम भावुचे यहाँ ठीक लिखाई भूल लिखाई। वास्तविक ठाकुर आसी कौन पाई, यही जो मूल कथा हो ठाकुर आसी कौन पाई कि गोटे मानव तनुरे जन्म ग्रहण करी से लीला खेला करी गले। कहीं आसी कौन पे आसी, कौन खाली कही जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार, यार भितर जीवन सीमित ना आगु को आहरी किछि जानिबार अछि। ठाकुर कहीं आसिले, कौन पाई के आसिले, यही सब जिनस मन भीतर क्वेश्चन आसे। इष्टवृत्तिटा कौन ठीक, जजन जाजन कौन ठीक, सदाचारटा कौन, स्वस्थ कौन, यही जो मन भीतर क्वेश्चन आसे। कहीं कहती से ठाकुर अनुकूल चंद्र पैसा खिया ठाकुर, विभिन्न प्रकार तात्सल्य करती। से तात्सल्य करवाटा स्वाभाविक, कहीं ना से आमे माने ही दायी। जेतबले जोठी सत्संग होउची आमे ठाकुरंकर जो ठाकुर जो आसीथिले, जो तत्व घिनिकिरी, जो भावटा घिनिकिरी आसीथिले कि प्रचार प्रसार करिबा पई, आजिर भाववाणी भीतर देइकरी सेटा भी अछि। आमे सेइटा को भूली गले। ठाकुर जहा कहितले पूर्वरी माने जो भाववाणी भीतर देही मांग देही खाली दियो दियो दियो, एटा कहि नथिले। ठाकुर तो नाम देइथिले इष्टवृत्ति, इष्टंकर भरण पोषण। इष्टंकर कौन अभाव अछि, प्रभुଙ୍କ पाखरे कौन किछि अभाव अछि जे कि आमे तांको देइकरी चलैबा ना। दबाटा होउची गोटे भलो पाइबा, गोटे भलो पाइबा भीतर देइकरी आमे दबा। कोनटा दबा ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को अर्पण करा जाय चारोटी जिनिस, पत्र फूल फल जल। आज मोर इच्छा अच्छी मु 100 लोक को खाइबा को देबी, पाखरे आमे चाउल सब आणुचे दे दउचे, किंतु हमको दूर को जीवा को पड़िबो। सेठी गोटे भोजी दबार व्यवस्था करे आमे कोन करछ ना पैसा पठे दउचे, भाई सेठी टिके व्यवस्था कर दबो। काहे ना आदान प्रदान रो सहज माध्यम होची टंका। आपन जानी जो गोटे जाउचंती एठी देखिए बहुत आश्रम मानकर अछंती, जो भिकारी दरिद्र जो माने खाइबा पाउनांती, प्राय लोक जो माने पाखरे भी धन अछि भी पैसा दे खाई परिबे, तथापि से मान जाउचंती आश्रम रे ओरा भात डालमा खिरी खटा जहा भी आइटम हेछि खाई करी आछुचंती। सेठी कोन पैसा देबो पड़ुछि। थरे भाबंतु देखि सेई जो पैसा वाला कथा छाड़ दियो, जो दुखी दरिद्र गरीब जो माने अछंती सेमानक पेट को मुठे आहार जाउछि। सत्संग होउछि जो माने बिना निमंत्रण रे भी जाउछंती, निमंत्रण रे भी जाउछंती, काहिना सेठी भंडारा खोला आइछि। जे आसीबो से प्रभुଙ୍କର प्रसाद पाइबो जीव। सत्संग मानकर प्रत्येक जगह प्रत्येक धर्मर आ जो धर्मर माने धर्म कहले जो संप्रदाय रो लोक माने रोसे हेछि नाही सी कोन आसी पहुंची गले, एठी कोन खाई देई गले, ए भावना जतबळे आसी जाय सेतबळे से सत्संगी नुह, से गोटे विधर्मी हे गले। सत्संगी हेबार तांकर योग्यता न थाए। काहे कि ना भगवान को पई जो प्रदत्त करा हैछि, उत्सर्गित करा हैछि, भगवान केतबळे केहु रूप रे आसी कि ताको ग्रहण करि नियंती ता किछि ठिकाना न थाए। ठाकुर एठी आसले लीला करले, कोन लीला करियाको ना राधा स्वामी नाम जो गावे, सोई तरे काल कलेस सब नाश, सुख पावे सब दुख हर। काल रूपी जो क्लेशटी थाए से क्लेश, काल रूपी जो क्लेश थाए से क्लेश दूरीभूत हो जाए। राधा स्वामी नाम जो गावे, सोई तरे काल क्लेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हर। जी जो राधा स्वामी बा कृष्णकर नामटी को
भगवान नाम टी जी जप करे से समस्त कालरूपी क्लेश माने जन्म मृत्युर जो चक्र भितर से मुक्त हो जाए। ऐसा नाम अपारा कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्मई। ऐसा नाम अपारा कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार। ठाकुर आसिले से नाम रो भीतर देकरी कौन जोग सूत्र अच्छी, कौन आ भितरे रहस्य अच्छी, सही माने रहस्य को से बुझाई देले भक्त मान भितर किमिति ना जोजन जाजन इष्टवृत्ति। आज्ञा इष्टवृत्ति देवा पूर्व गोटे मो संकल्प थाए, मु अक्रोधी, मु अमानी, मु निरलस, काम लोभ जिद बसी मु इष्ट प्राण सेवा पटु अस्थि बुद्धि जाजन जैत्र उद्दीप्त शक्ति समृद्ध तुमरी संतान प्रेम पृष्ठ चिरचेतन अजर अमर मते ग्रहण कर मोर प्रणामन्य। एतिकी जेतबेले आमे न हेइथिबा सेतबेले पर्यंत हमर प्रणामी जाई जीवन ठाकुर पाखक। आ ता पूर्व ही आमे समस्त कहबा ये होचंती पैसा खिया ठाकुर। जेतबेले जने एतिकी करबा सेतबेले से आ कहबनी ये पैसा खिया ठाकुर बोली। अरे आकु तो कोन मु 5 टंका दउची माने ये तो 5 जन्मर अर्थ आकु देई देले भी किछि होबनी। आगे किसी नहीं जे जीवन दे ये कौन मूल्य मु कि मूल्य दउछि सेतबेले तार हृदय भितर आसी जो से जो 5 टका दउछि केते को भिखारी मानको पेट को भी से दाना खंडी भी दउछि। कल्याण साधन निमित्त दिया होछि। आ जो माने आश्रम रहउचंती से माने तो सेथिरे ही ताकर ता ठाकुरंगर कथोपकथन कले ये कले ठाकुरंगर कार्य भीतर रहिले तेणु से माने तो से पैसा रे चलिबे काहे कि ना देखियो साधु सन्यासी माने भिक्षा वृत्ति करंती कोन भिक्षा पई कि काहे तांकर जीवन धारण करिया पई तांको भिक्षा ही करिथांती। ये गोटे टाइप रो कहबा गले आश्रम गोटे भिक्षा टाइप रो जाउछि। इष्ट वृत्ति इष्टंकर सेवा रे जाउछि। भिक्षा ग्रहण करनती साधु संत माने भिक्षा से भिक्षा जेतबेले आज गोटे सत्संग होउछि आमे जाउछे मागिबा पई कि ठाकुर गोटे उत्सव अच्छी आपड़ किसी अर्घ्य दिंतु। अर्घ्य मान कौन भिक्षा दिंतु स्वहस्ते जो भिक्षा माने पाइबार आशा न थाए आम जहाँ किसी दान कर दिउ आम पाइबार इच्छा रखी था कि अर्घ्य दिंतु। अर्घ्य हूँ आम जहाँ देले आ पाइबार आशा रखी न था सी अर्घ्य गला। इष्टवृत्ति इष्टंकर स्वार्थ निमित्त इष्टंकर भरण पोषण ठाकुर जो सत्संग होता है कहले रे माँ दौड़ जने आसिले जने माँ तांका नाम मन पड़ुनी। अरे माँ तुम एमती व्यस्त कहीं होच बेंगल कथा ओडिया रे कहि दउछि ना ठाकुर मोर स्वामी को भीषण जर आउ जदि 3 टंका जोगाड़ न होई परिबो ताहले मोर स्वामी को हरई बसी। माँ तो कही कांदिकी भो भो कांदुचंती सेठी पाखरे बसिथे केते जण ठाकुरंगर पार्षद माने अन्य केते जण बसिथिले सेमती शुणुथांती बसिकरी। ठाकुर सेठी कहले एठी 1000 बार मोर कथा शुणी किछि लाभ नै शीघ्र जा रे 3 टंका व्यवस्था कर मां को दियो। किछि जण बसते आ किछि जण उठी पळेला किछि जण बसले अरे बसिकी रहिले कोन एठी 1000 बार सत्संग शुणले किछि लाभ हमने जे पर्यंत मोर कथा न मानिछ। त ठाकुर एठी असले तांकर कथा जे पर्यंत आमे न मानिथिबा आमे जेते बड़ जाजक हेई गले कि जेते स्वस्थ सदाचार इष्टवृत्ति एमक समक लोक देखाणिया भाव में रहिले भी आमर कौन से भाव कल्याण हो पारिबा नै। आमे लोक देखाणिया भक्ति हेला बेभिचारिणी भक्ति मन अछि गोटे भितरे आमे देखेले आ गोटे भितरे सेठी आज्ञा बेभिचारिणी भक्ति हे जाय। किंतु बेभिचारिणी लोक आज काली कोन बुझंती ना तू राम को बुझुथलु आज कोन गलो कृष्ण को बुझिलोनु ताहले तोरो एठी भक्तिरा बेभिचारिणी हैला ना सेटा हुए तो बेभिचारिणी नुहे। कहीं कि ना ठाकुरंकर ये गोटे स्वरूप से गोटे स्वरूप से तो तांकरी पूजा करूची ना। बेभिचारिणी से तो हुए एपटे आमे राधे 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 कहि करी ठाकुर को वंदना करूथिबा सेपटे कौन होइतिबो
ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି ଦୋକାନଟା, ସେ ପିଲା ଥିଲା କ'ଣ ନେଇଯିବଣି, କି ଦୋକାନଟା ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ କଷ୍ଟମରଟା ଥିଲା କିଏ ନେଇଯିବଣି, କ'ଣ ବିଲରେ କ'ଣ କିଏ ଖାଇଗଲାଣି। ମାନେ ମନ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଯାଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି, ଏପଟେ ଶରୀର ପୂଜା କରୁଛି ଏପଟେ ମନ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉଠି। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିଲି, କାଲି ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି। ଏଇଟା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀର ଜୀବନ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟେ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ତ ଗୋଟିଏ। ସେଇ ତାଙ୍କ ନାଭି ପଦ୍ମ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, କିଏ କହନ୍ତି ହୃଦୟ ପଦ୍ମ, କିଏ କହନ୍ତି ନାଭି ପଦ୍ମ, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ସ୍ୱରୂପ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାରୁ ସ୍ୱରୂପ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ସେ ଦାରୁ ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ତେଣୁ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଏଠି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଚାଲିଲେ, ଲୁଚିକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଏତେ ସିଆଣିଆ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଆମେ ଲୁଚିକିରି ଗଲେ, ମତେ କ'ଣ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲେ କିଏ ଜାଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ହେଇଯିବା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଭକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଆସିଲାନି, ଝୁଙ୍କ ଆସିଲାନି, ତାଙ୍କର କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିଟା ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଭିତରେ କହିଲେ, ଦେଖ ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି, ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ପଇସା ଖିଆ ଠାକୁର, ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆରେ ମୂରତି ବୋଲିରେ ଭାବନା ଯାର, ଭକ୍ତିହୀନ ସେରିଗ୍ଧ ଚିର, ଶାନ୍ତି ସୁଧା ସ୍ନିଗ୍ଧନିରେ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାଥ ଜୀବନ୍ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତୋତେ ଚାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲେ କହିଲି ବା, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଚାଲିବେ, କହିବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିତିଗଲେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ବି ନିରର୍ଥକ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏ ଜୀବନ ପରା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ନାଥ ଜୀବନ୍ତ ଏଠି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେ ବିଗ୍ରହ କେବେ ହେଲେ ମୂରତି ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହରି ସମାନ। ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପବନ ସ୍ୱରୂପ ବି ଆସିକରି ବିରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ମାନେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ଆମେ ସେ ଝରକା ସାଇଡରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ଝୁମଝୁମ ଶବ୍ଦ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାଏ। ବହୁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବହୁ ଆଗରୁ କିଏ କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭୂତ ଯାଏ, ସେ ଅମକ ଯାଏ, ସମକ ଯାଏ, ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହୁଏ, କେତେଜଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ସଦା ଆଲୋଚନା, ମାନେ ସଦା ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଆସିଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ହରିକଥା କିଛି ଶୁଣିବି, କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବି, ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାରେ। ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥାଏ ସେଠି ବି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରେତ ପୁରୁଷ ନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାକୁ ପାଇକରି ମୁକ୍ତି ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଚାହାନ୍ତି ଜଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ନ ଜଳ ସେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରେତ ପୁରୁଷ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଠି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବି ବରଣୀ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ପିତୃପୁରୁଷର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର। ଠାକୁର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଯଜନ ମାନେ କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା କିଛି କହିବା। କଥାରେ କହିଲୁ କେତେ, କରିଲୁ ନାହିଁ ତା କାର୍ଯ୍ୟ, କାମରେ ଫୁଟାଇ ନ ତଳିବୁ ଯାହା, ଫଳଟି ପାଇବୁ ବାଜେରେ, ଫଳଟି ପାଇବୁ ବାଜେ। କଥାରେ ଖାଲି କହିଲେ ହବନି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଦେବା, ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯାଜନର କି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ
এই କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସେଠି କହିଲେ ମାନେ ମୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା। ତ କହିଲେ ଆଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଦା, ବଡ଼ ଦା, ସାନ ଦା, କଟୁରୀ, ଅମକ ହତିଆର ସମକ ହତିଆର ନାଁ କେତେଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ, ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଇଟା ଦାଦା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠିକାର କଥା ଭିତରେ ସେ ଦାଦା କହିଲେ। ଆଉ ଠାକୁର ପରିବାର କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ହୁଏତ ଭୁଲିଯିବେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବାପର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହେଉଛି ତାର ପୁତ୍ର। ତାର ଯୋଉ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଛି ନା, ସେଇ ଶୁକ୍ରାଣୁରୁ ସେ ଜାତ ହେଇଛି ନା। ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ବି ବାହାରିବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ବାପାର ଥିବ, ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ନୁହେଁ, କଥା ଛଳରେ। ବାପକୁ ଥିବ, ପୁଅକୁ ବାହାରିବ, ପୁଣି ତା ନାତିର ବି ବାହାରିବ ଡାଇବେଟିସ୍। ଏସବୁ କେତେ ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେତେଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ, ଏମାନେ ସବୁ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ବି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମା, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର କୋଳରେ ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମା କୁ ଧାରଣ କରିକିରି, କାହିଁକି ନା ତା ଗର୍ଭରେ ସେ ଆସିବେ। ସେ ସେଇଭଳି କ୍ୱାଲିଟିର ହେଇଥିଲେ ତ ମତେ ଧାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ଥିବ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆଉ ସପନେ ପାଇଣ ନାମ ଜପେ ରାମ ଅଭିରାମ, ମୁକେ ସଦା ରାଧା ରାଧା ଗାଏ, ଏ ମୋର ମୁଁ ତାକୁ କାଢି ଦିଅ ହୃଦେ ନାମ ଭାଡ଼ି, ନାମର ଭିକାରୀ କର ମତେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ନାମ ପାଇଥିଲେ, ସପନେ ପାଇଣ ନାମ ଜପେ ରାମ ଅଭିରାମ, ଅଭିରାମ। ସେ ରାଧା ରାଧା ନାମ ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବାଲଗୋପାଳପୁରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତ ସେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ରାଧା ନାମର ପ୍ରଚଳନ ତାଙ୍କରି ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଠାକୁର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବର କଥା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟପୃତି କରିବାକୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ସଦାଚାର, ସଦାଚରଣରେ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ସେ ସଦାଚାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ହବାନିର ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ମାଛ ମାଂସ ଖାସେନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼େ, ବ୍ରାକେଟରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇନି, ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଠାକୁର ଶୁକ୍ରବାର ତାଳ ନବମୀରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟା ପାଳୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା, କିଏ କହେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ଅତି ସହଜ? କିଏ କହିଲା? ଏଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ମାନେ ସତର ଅନୁସରଣ, ଠାକୁର କୋଣଟାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଗଲେ। ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ମତେ ଠାକୁର ସେ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ବି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିବ। ଆରେ ଠାକୁର ତ ଏପଟରେ ଆଲୋକର ଧାରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥରେ ନ ଯାଇକି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛେ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ଶୋଇବାନି, ଜାଗି ଉଠିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁର କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ମୂଳ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆମେ ଆମ ମନ ମତାଣିଆ ଭାବରେ ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଭିତରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଯିବା। ମତେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର କହିଥିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି କେହି ବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିକିରି କହିଲେ ବି ନିଜ କାନର ତ ନିଜେ ଶୁଣିପାରିବ। ହଜାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବା କିଛି ନା କିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏସବୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ କରୁନି। ନା ନା ନା, ଆଗେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଥାଏ ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସ ଏଇ ଘରକୁ, ନା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ମୋର କହିବାଟା ହୁଏତ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଠି ତ ନିଜେ କହିଲେ, ଦେଖ ସଂସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସବୁ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ
ତାହା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିବେ କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳମୂଳ ନେଇକରି ଦେବାକୁ, ଭୋଗ କରିବାକୁ, ଯଦି ଠାକୁର ଖାଇ ବସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କେହି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ହବ, ତୁଳସୀ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ, ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ନିଅ ଭୋଗ ନିଅ, ପୂଜାରୀ ଆଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ଦେବା, ମୋର ବଡ଼ ବାପା ଏଠି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେବା ତାଙ୍କୁ, ସେ ତାହାର ଅନନ୍ତ ଗୁଣା କରିକି ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଅନନ୍ତ ଗୁଣା ମାନେ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଗଣି ପାରିବାନି, ଅନନ୍ତ ଗୁଣା କରି ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଠି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଷ୍ଟଭୃତିର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ହୁଏତ ହଁ ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ନାଇଁ ଆମେ ନିୟମ ଭିତରେ ଯାଉଛେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କରିନେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା? ଖାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଏ ତ ଗୋଟେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପକୁ। ଏ ମାନବ ହିତରେ ମାନବ ହୋଇଲ, ଯୁଗ ଗୁରୁ ସତ ନାମ ଭିତରିଲ। ମାନବ ହିତରେ ଆସିଲେ, ମାନବ ହେଇ ବହୁତ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ଅଗୋଚରର ବାହାରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକିରି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ତାହା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ନିଜେ ବି କୋଉ ରୂପରେ ଆସିବେ ସେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଦେଇକି ଯିବା। କଣ ସେ ରାଧା ନାମ, राधा स्वामी नाम जगावे सोई तरे, काल क्लेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जनै, जो जाने सो पार बहुरी ना जग। ठाकुर से भेद कथाटा कहीं कहवाक आसिले जहाँकि भाववाणी भितर प्रकाशित होइछे। से भेदर कथा कौन से भेद, ता भितर कौन से गुमर अछि, से राधांकर नाम भितर कौन से गुमर अछि, कृष्णंकर नाम भितर कौन अछि। जे राधा से कृष्ण भजनिष्ठ करी, नामर महिमा जाने आत्मनिशी हरि। जे राधा से कृष्ण बहुत कथा भी कहते, केते जन कहते राधा को कहीं विवाह कलेनि कृष्ण। आज्ञा निजे कौन निजु के विवाह कलानी? विवाह करने पर दुई जन दरकार, गोटे पुरुष गोटे नारी। जे तो राधा से तो कृष्ण लीला करने पर दुईटी स्वरूप नहीं आसिले, निजे निजु केमिति विवाह करेंगे? ये कथा बहुत कथा अच्छे। आगू कथा कहले तो सरीबनी ठाकुरंकर। जदि आज कहवा भितर जदि किसी मोर भूल हो जाए ताले निजर पुत्रवत भावी क्षमा करेंगे। किंतु थरे बुझतु, बुझापी चेष्टा कर। ठाकुर आसछन्ति कोन पे? ठाकुरंकर तत्व अच्छे, राधा कृष्णंकर तत्व उपर ही ठाकुरंकर सब कथा। से जो मु भगवान जो टॉपिक अच्छे आमर आलोचना भितर चलुछि, आ भितर प्रत्येकटी पदरे आज्ञा गोटे गोटे वाक्य को जदि भल भाव आम बुझा चेष्टा करिया ताहले 2 घंटा 3 घंटा पळेबो। मु तो बहुत संक्षिप्त भाव में कहूँ। आहरी मोठारू मु तो किछि नुहे, मोठारू बहुत बड़ बड़ विद्वान माने अछंती जे कि ठाकुरंकर सदा आलोचना करतबे आपण सेठु उठिकरी जा इच्छा हो नथिबो। ठाकुर वास्तव में आसीथिले राधा कृष्णंकर तत्व उपर बुझिबा। तेणु जो मैंने राधा कृष्णंकर तत्व विषय जानापी इच्छुक से मैंने ये जो रास पंचायत गोटे हिंदी रे गोटे वीडियो मु करुच्ची, से रास पंचायत शुणु, बहुत भल लगे। राधा और कृष्णंकर तत्व कौन, कौन शारीरिक सुख थिला सेठी? जदि शारीरिक सुख थिला ताले से गोपी जनक जतबळे मथा बाड़े दे निजर मृत्युवरण कर देइछंती, शरीर त्याग कर देंती। से तो सर्वप्रथम जाई रास लीला भीतर से तो सर्वप्रथम गोपी जाई पहुंचीथिले। एठी आत्मा और परमात्मा मिलन अछि। रसानां समूह, रस कृष्ण होचंती रसमय। कृष्णंकर केउ भली भाव आमे उपासना करिबा, कृष्णंकर केउ भली भाव आमे सेवा करिबा,
कृष्णकर प्रेम भक्ति को आम किभଳି भाବରେ पाइबा ताही होउछन्ति रास पंचायत। तेणु रास पंचायत कौन जागतिक कामना नुहे, नारी पुरुषर मिलन नुहे। जो मैंने नारी पुरुषर मिलन भाविकी ये जो रासलीला को मन भितर नियंती से माने पाप करी बसंती। कहीं ना रास पंचायत होउची ठाकुर कहिले कामदेवंकर गर्भ अहंकार को चूर्ण करदेले। नारी पुरुषों भितर केवल कामना वासना ही न थाए। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर। जोटी काम थाए सेठी प्रेम न थाए, जोटी प्रेम थाए सेठी कामना न थाए। प्रेम रे ही सर्वस्व दे देबार थाए। तेणु ये जो टॉपिक भीतर देकरी कथा अछि, तेणु जो माने इच्छुक सेही माने ए जो रास पंचायत कथाटा को सुनी परिबे, भल भाबरे सुनिबे, ताहले बहुत आनंद लागिबो। जीवर उद्धार कल्याण दिगरे आम सत चेष्टित होगा। आउ समय ना आज बंचीचे हुए तो किसी दिन भितर कि काली भी कि पर मुहूर्त भी मरी जाइपारे, सेमती भरोसा नहीं। आजर जीवन काली को नहीं, निश्वास को किए बा भरोसा। तेणु निश्वास को किसी भरोसा नहीं। आम भगवान तत्व भितर को जीवा, सदालोचना भितर दे तत्व कथा जानिबा। प्रार्थना भितर देखो सर्वप्रथम प्रार्थना भितर देकरी ही सब किछि अछि। ये नाम हूँ एभली भाव भेद से कौन ता भीतर भेद अच्छी सेटा ही आम जाना ये कथा प्रसंग भितर देकरी। तेणु जो माने भल लगुच चैनल टी को ताले जयगुरु बेली कमेंट करंतु। आ जो मानक पसंद लगुनि ताले से माने स्किप कर दियंतु। हुए तो मो चैनल न देखले भी आहुरी भल। जो मैंने ठाकुर कृपा भितर देकर होउछंती से राधा कृष्ण तत्व कौन जानिया पई चाहुछंती ताले जमती गोटे भक्ति चैनल मोर अच्छे सेमती अन्य भक्ति चैनल अच्छी। आहरी बहुत बहुत गुरु भाई मानकर भी आलोचना अच्छी से कथा भितर देकर जातु, वस्तु भितर जे जातु। आ इष्टवृत्ति को केवे निंदा करंतुनी कि आमर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पैसा किए ठाकुर बोली आउ केवे भी कहतुनी। कहीं हाँ से पैसा किए ठाकुर 5 टଙ୍କା टमाटर नहीं तो अनंत गुण में फेरई सांगे सांगे प्रसाद स्वरूप भूली जाऊच कि जो निश्वास टी आम ऑक्सीजन पाई डहल विकल होते कोरोना समय रे हजार हजार टंका देकरी पवन टी आम ऑक्सीजन टी अम्लजान पाऊन। देखो भगवान लीला भितर आमको संपूर्ण रूपे मागणार ही निश्वास प्रश्वास दि जाऊँ ऑक्सीजन। आमर चलिया आमको सब किसी व्यवस्था कर देते। से प्रभु आम उपर केते दया कर आम कौन देले आमे देई परिबानी सेथि लागि करी निंदा करी आरंभ कर देले। अरे से तो गोटे मनीष ताकू कौन पूछुछ? केते जन कहले मनीष ताकू कौन पूछ? आज्ञा तुम बापा भी जने मनीष, तुम बापार कहीं मंडिया मारुछ? मरिकरी तो बापा स्वर्ग रही पुणी बापार फटोटा कहीं पूछुछ? सेटा तो कागज चित्र ताक कहीं पूछुछ? कहीं से भल पाइबा अच्छी। तेणु एठी भल पाइबा कहले सी कहीं आसते सी कौन सी किए ये विषय जो पंत न जाने आम भल पाइबा आस। तेणु आज कथा विषय वस्तु को ये रखुच्छी। भल लगी जयगुरु टे कमेंट करेंगे, आशीर्वाद करंतु समस्ते मो उपर टिके आगू गढ़ा, आगू बढ़ी चलवा। जय जगन्नाथ। कथाटी भल लगे शेयर करेंगे।